नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक उत्कल न्यूज पॉइंट को स्वागत। आज आपण देखा जाउछंती राज्य तथा देश विदेशर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। आज मुख्य खबर रही श्री जगन्नाथ दर्शन योजना आसंता 4 वर्ष दर्शन करेंगे 1 लाख अधिक श्रद्धालु। प्रेम प्रतारणा और ठकेई अभियोग गिरफ हेले अबकारी एसआई। स्वर्गद्वार में बढ़ुची शव संख्या अंतिम संस्कार पाई अंटुनी पिंडी। गंजेई चालाण में देश में ओडिशा है 1 नंबर स्थान पाइला भुवनेश्वर नाम। चाकरी हेउची कनिष्ठ किराणी किंतु मासकु लक्ष लक्ष टंका उपरी आमदानी। आहार केन्द्र में गरीब को प्रहार 5 टंका बदल में है 10 टंका थाली पिछा। एसीबी मेडिकल रे डाक्तर बारी परंपरा शेष। पसंदर डाक्तर को जेकोसी दिन देखाई पारिबे रोगी। आरंभ है स्वयं चालित साक्षात व्यवस्था। ई लोक भवन ओडिशा आप्र शुभारंभ कले राज्यपाल। स्थान पाइले इंडिया बुक ऑफ रेकर्ड रे ओडिशार लेखक। गोटे वर्ष रे सर्वाधिक 18टी नाटक लेखि बांग्लादेश रे बीएनपी रे ऐतिहासिक विजय। प्रधानमंत्री भावे आज शपथ नेबे तारिक रहमान। भारतर वायु सुरक्षा हेब अभेद्य। 10,000 कोटी टंकार रूस रु आसिब 288टी S-400 मिसाइल। विश्व को घारिलाणी युद्ध आशंका। ईरान अभिमुखे द्वितीय अमेरिका युद्ध जहाज। पर्यटन शहर को आवर्जना चिंता। पुरी कोणार्क हेब डंपियार्ड मुक्त। दर्शक बंधु संपूर्ण खबर जानिबाकु हेले भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई दियंतु जहा द्वारा प्रतिदिन एमिति ताजा खबर सर्वप्रथमे पाई परिबे। चलंतु आरंभ करिबा आजिर प्रथम खबर। आजिर प्रथम खबर रे रही श्री जगन्नाथ दर्शन योजना आसंता 4 वर्ष दर्शन करेंगे 1 लाख अधिक श्रद्धालु। आज राज्यर नवरंगपुर, भद्रक, बारिपदा, संबलपुर एवं ब्रह्मपुर ठारू श्री जगन्नाथ दर्शन योजनार शुभारंभ होईछि। 5टी जिलूर प्राय 500 श्रद्धालु तीर्थयात्री एस्कॉर्ट ऑफिसर सहित पुरी अभिमुखे यात्रा करिसंती। यही योजना रे चलित वर्ष राज्यर 5,000 हिताधिकारी एवं आसंता 4 वर्ष मध्य 1 लाख ऊर्ध्व योग्य हिताधिकारी को महाप्रभु दर्शन कराइबार लक्ष्य रही। आर्थिक दुर्बल श्रेणीर 60 रु 75 बयस सीमा मध्य थिबा वरिष्ठ नागरिक और 75 वर्ष बयस मध्य थिबा समस्त विधवा माँ मानकु यही योजना रे सामिल करा जाउछि। योजनार हिताधिकारी मानकु एसी बस रे यातायात सह पुरी वृंदावती निवास रे रहणी और महाप्रसाद सेवनर व्यवस्था करा जाइछि। परवर्ती खबर प्रेम प्रतारणा और ठकेई अभियोग अबकारी एसआई गिरफ। अभियुक्त सुरेंद्र प्रधान एवं अनुगुल जिला 8 मल्लिक अबकारी थाना रे कार्यरत। किछि दिन तले से ब्रह्मपुर अबकारी गोइंदा कार्यालय सेठाकू बदली होइछंती। ब्रह्मपुर साइबर पुलिस सुरेंद्र को गिरफ पर आज संध्यारे कोर्ट चालाण करिछि। सूचना अनुसार सुरेंद्र प्रधान ब्रह्मपुर अबकारी गोइंदा कार्यालय रे गत 3 वर्ष धरी कार्य करुथिले। यही समय रे ब्रह्मपुरर जैनिका युवती से इंस्टाग्राम रे संपर्क स्थापन करथिले। उभय विभिन्न स्थान रे मिलामिशा करुथिले। अभियुक्त तांको विवाहर प्रतिश्रुति देबारु युवती अधिक निकटतर होइतिले। यार फायदा उठाई सुरेंद्र पीड़ितांकर किछि अंतरंग मुहूर्तर फोटो निज पाखरे रखि नैथिले, जहा पाई से बारंबार टंका दाबी करुथिले। पीड़िता किछि दिन तले करज करी 40,000 टंका फोन पे जरिया रे सुरेंद्र को पठाइथिले। तथापि सुरेंद्र अधिक टंका दाबी करिबारु पीड़िता गतकाली ब्रह्मपुर साइबर थाना रे लिखित अभियोग करिथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर स्वर्गद्वार रे बढ़ुची शव संख्या अंतिम संस्कार पाई अंटुनी पिंडी। शवदाह पाई नियंट पड़ुछि पिंडी। सरकारी जगह थाई भी हेउनी संप्रसारण। गत किछि दिन हेब स्वर्गद्वार को आसुछि रेकर्ड संख्यक शव। पिंडी न मिलिबारु हंतसंत हेउछंती आत्मीय स्वजन। आगकू विकल्प व्यवस्था चिंता न कले परिस्थिति जटिल हेब। स्वर्गद्वार रे दिनकरे शवदाह संख्या 140 को छुईलाणी किंतु स्वर्गद्वार रे रहिछि मात्र 28टी पिंडी, जहा फल रे शवदाह पाई पिंडी नियंट हेउछि। एणे राज्य सरकार हरिश्चंद्र सहायता राशि 3,000 रु 4,000 टंका को बढ़ाई देवा परे स्वर्गद्वार को शव आगमन बढ़िबारे लागिछि। किंतु शवदाह करिबाकू टोकन धरी पिंडी पाई घंटा घंटा अपेक्षा करिबाकू पड़ुछि। परवर्ती खबर नकली जर्दा कारखाना ठाब
अभियुक्त गिरफ। भद्रक पुलिस कौनसी सूत्रु खबर पाई नुआ बस स्टाण्ड निकटरे चढ़ाऊ कर स्कूटी रे जाउथिबा नकली जर्दा जबत करने सह जर्दा चालाणकारी को काबू करथिले। पर अभियुक्तर काजीमहल स्थित घरे चढ़ाऊ करथिला। घरे चलीथिबा नकली जर्दा कारखाना उपरे चढ़ाऊ करी पुलिस विभिन्न ब्रांडर जर्दा डब्बा सह मेसिन नकली जर्दा सह केमिकाल जबत करिछि। परवर्ती खबर पेशारे कनिष्ठ किराणी मासकु लक्ष लक्ष टंका उपरी आमदानी आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोगरे अनुगुल जिला मुख्य चिकित्सालयर करितकर्मा कोटिपति किराणी सुब्रत बेहेरा विजिलेंस पंजारे पड़िबा परे खोलुछि तांको गुमर। आयठू 205% अधिक संपत्ति ठूल अभियोगरे गिरफ करिछि विजिलेंस ठाब करिछि 2 कोटी रु अधिक टंका। तांकर मासिक दरमा थिला प्राय 40,000 किंतु हेरफेर करी से मासकु 3 लाख रु 6 लाख टंका लांच माध्यम उपार्जन करुथिले। अनुगुल जिला मुख्य चिकित्साधारी कार्यालय रे थाई हेरफेर करुथिले सुब्रत। परवर्ती खबर ओडिशा पालटिछि गंजेई चोरा चालाणर हब। कारण सारा देश में सर्वाधिक गंजेई जबत हेउछि ओडिशारू। अबकारी विभागर तत्परता और सफलता को नहीं चर्चा हेउथिबा बेले अन्यपटे ओडिशा कहीं गंजेई माफिया संख्या बढ़ुची ताकू नहीं प्रश्न उठुची। 2020 रु 25 मध्य देश में 39 लाख केजी गंजेई जबत होइथिबा बेले केवल ओडिशारू मिलिछि 10,65,000 केजी। अबकारी विभाग एते सजग थाई मध्य माफिया माने एते साहस पाउछंती केउठू आसुची एते परिमाणर गंजेई कहा छत्र छाया तले चलीछि एही गंजेई बेपार ताकू नहीं प्रश्न उठिछि। परवर्ती खबर एसीबी मेडिकल रे डाक्तरंक बारी परंपरा शेष। पसंदर डाक्तर को जेकोसी दिन देखाई पारिबे रोगी। कटक बड़ डाक्तरखाना रे प्रथम थर पाई ओपीडी चिकित्सा सेवारे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करा जाइछि। बहिर्विभाग रे चाली आसीथिबा निर्दिष्ट डाक्तरंक द्वारा निर्दिष्ट दिन और बारी रे रोगी चिकित्सा व्यवस्था को बंद करा जाइछि। एणिकी डाक्तर को जेकोसी दिन रे रोगी भेटी चिकित्सा पाई पारिबे। जदि निज पसंदर डाक्तरंक आउटडोर न थाए तेबे संपृक्त डाक्तर को चांबर किंबा वार्ड रे देखाई पारिबे। सूचना अनुसार बड़ डाक्तरखानार 37 विभाग रे प्रति डाक्तर पिछा जनका दिन रु 3 दिन ओपीडी ड्यूटी रहूथिला। पूर्वरु एसीबी रे बहिर्विभाग रे विभिन्न विभाग और डाक्तर मानक परामर्श पाई निर्धारित दिन स्थिर करा जाइछि। डाक्तरी परामर्श पर अनेक समय रे विभिन्न परीक्षा रिपोर्ट तुरंत मिलवा संभवपर होई न थाए। पर रिपोर्ट आसिले संपृक्त डाक्तर को देखाइबा पाई पुणी आउ एक दिन को अपेक्षा करने को पड़ी थाए। यही परिस्थिति को दृष्टि रे रखी मेडिकल कर्तृपक्ष नुआ नियम लागू करिसंती। जदि कौनसी रोगी निर्धारित दिन में डाक्तर को रिपोर्ट देखाइबारे असमर्थ हुअंती परवर्ती दिन किंबा जेकोसी सरकारी कार्य दिवस रे सकाळ 10टा रु अपराह्न 5टा जाए संपृक्त डाक्तर चिकित्सा करुथिबा वार्ड किंबा चांबर को जाई सेही डाक्तरंक परामर्श नहीं पारिबे। परवर्ती खबर आहार केन्द्र रे गरीबों को प्रहार 5 टंका बदल रे नेले 10 टंका। गरीबों को आहार केन्द्र रे 5 टंकार पेट पूरा भात डालमा देवाकू सरकारंकर स्पष्ट निर्देशनामा रही। हेले राउरकेला रे देखिबाकू मिलिछि यार व्यतिक्रम। आहार ना रे गरीबों को लुटुछंती। थाली पिछा 5 टंका बदल रे निया जाउछि 10 टंका। राउरकेलार सहरर प्राय समस्त आहार केन्द्र रे एपरि स्थिति देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर पर्यटन शहर को आवर्जना चिंता। पुरी कोणार्क हेब डंपिंग यार्ड मुक्त। पुरी जिलार गोपर निर्माण हेब बायोगैस प्लांट सह मेगा एमएससीसी। ओदा वर्ज्य वस्तु को बायोगैस रे रूपांतर करिब 10 एकर जमी रे हेबाकू थिबा यही प्लांट। बायोगैस प्लांट पाई ऑयल इंडिया सह चुक्ति करिसंती राज्य सरकार। यही प्लांट दिन पिछा 100 टन आवर्जना परिचालन करिब। या फल रे बलिया पंडा सह पुरीर अनेक लोक आश्वस्ति हेबे। खाली पुरी नुहे कोणार्क बासिंदा भी उपकृत हेबे। गोपर नलिहाना रे एने जगह चिन्हट होइछि। एबे पुरी सहर रु दिन को 50 रु 55 टन ओदा वर्ज्य वस्तु बाहरुछि। परवर्ती खबर विश्व को घारिलाणी युद्ध आशंका।
ଇରାନ ଅଭିମୁଖେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିମାନ ବାହକ ଜାହାଜକୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ପଠାଇବ ଆମେରିକା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଇରାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି କରିଥିବା କୂଟନୀତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ସହିତ ପେଣ୍ଟାଗନ ସେନାକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିମାନ ବାହକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବାୟୁ ସୁରକ୍ଷା ହେବ ଅଭେଦ୍ୟ। 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରୁଷରୁ ଆସିବ 288ଟି S-400 ମିସାଇଲ୍। ଭାରତ ନିଜର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ ରୁଷିଆରୁ 288ଟି S-400 ମିସାଇଲ୍ କିଣିବା ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତର ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ, ବିଏନପିର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ଶପଥ ନେବେ ତାରିକ ରହମାନ। ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ବିଏନସି ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦେଶର ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଏନସି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ 269ଟି ଆସନରୁ ବିଏମସି ମେଣ୍ଟ 212ଟି ଆସନ ଜିତି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ସରକାର ବିଦାୟ ପରେ ଏବେ ନୂତନ ସରକାର ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇ ଲୋକଭବନ ଓଡ଼ିଶା ଆପ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଲୋକଭବନ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇ ଲୋକଭବନ ଓଡ଼ିଶା ଆପ୍ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ସହିତ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ୱେବ୍ ଆଧାରିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଲୋକଭବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ବାତିଲ ହେବ ଆର୍ସି ବୁକ୍। ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ଆର୍ସି ବୁକ୍ ବାତିଲ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ବସ୍ ହେଉ, ଫିଟନେସ୍ ନଥିଲେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର 40,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ବିଭାଗ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୋରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ଦୈତାରୀ ମଲ୍ଲିକ ପଥର ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଅଫିସ ଭିତରେ 40,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋର ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା 5ଟି ଟ୍ରକକୁ ଖଣି ବିଭାଗରୁ ଫାଇନାନ୍ସରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 40,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିଲା। 40,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ଦୈତାରୀ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା 2027 ସୁଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍। 2027 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆଜି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସୌରଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ବା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2,50,000 ପରିବାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 10 ଫେବୃଆରୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 36,537ଟି ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ 1,79,815 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ ଘର ମାଲିକାଣୀ ସହ 2 ଯୁବତୀ ଓ 4 ଗ୍ରାହକ ଅଟକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସୁଦାପଡ଼ା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାମ ସାମ୍ନା ଘରୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ କଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଠାବ କରିଛି ଟାଉନ ପୋଲିସ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚଳାଉଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଘର ମାଲିକାଣୀ ସହ 2 ଯୁବତୀ ଓ 4 ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି। ଅଟକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କାଲକାଟାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ରାକେଟରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ।